बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जॉब चैनल से अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। रोज़ाना की तरह आज मैं बड़ी ज़बरदस्त जॉब्स आपके लिए लेकर आई हूँ। नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इस्लामाबाद की जानिब से ये जॉब्स आई हैं। ये बहुत हाई प्रोफाइल किस्म की पोस्टें हैं जो निकाली गई हैं और इसके लिए क्वालिफ़िकेशन भी वैसी ही रिक्वायर्ड है और इस क्वालिफ़िकेशन के मुताबिक फिर ऑब्वियसली जो इनकी पे स्केल है वो भी ठीक ठाक है। 1 लाख से 1.5 लाख तक की सैलरी ये लोग ऑफ़र कर रहे हैं। काफ़ी अच्छी और हेल्दी किस्म की इनकम है जो आप जनरेट कर सकते हैं अगर आप क्वालिफ़ाइड हैं। व्यूअर्स एबिलिटी कॉन्ट्रैक्ट बेस की ये जॉब है, लेकिन इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 1 साल का है। साथ में खुसूसी तौर पे मेंशन किया गया है इनके ऐड में कि अगर आपकी कारकर्दगी अच्छी होगी तो इसको एक्सटेंड किया जाएगा। व्यूवर्स अगर एक्सपीरियंस की बात करें तो 4 to 5 इयर्स का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। इसी तरह से एजुकेशन है तो एजुकेशन ग्रेजुएशन और मास्टर लेवल है, यानी आपने अगर BS किया हुआ है और MS किया हुआ है, MA या MBA किया हुआ है तो आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं और आप अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसीज़ इसमें 7 रिक्वायर्ड हैं और ऑब्वियसली जो सैलरी है वो भी ठीक ठाक है। यहाँ 1 लाख से 1.5 लाख तक की सैलरी ऑफ़र की जा रही है। ज़ाहिर है बड़ी पोस्टें हैं तो उस हिसाब से सैलरी भी ज़्यादा है। एज 35 to 45 इयर्स है, यानी 35 साल से अगर ऊपर हैं आप तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपकी एज 45 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। स्किल लेवल मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की है और डेजिग्नेशन की बात करूं तो आपको मैनेजर की जॉब मिल सकती है, असिस्टेंट मैनेजर की मिल सकती है। मज़ीद इसकी डिटेल में अगर मैं जाऊँ तो व्यूवर्स आपको जो पे मिलेगी वो इन्हीं पोस्टों के लिहाज से मिलेगी, लेकिन वो 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में होगी। आपको जो पोस्टें मिल सकती हैं वो जनरल मैनेजर की है, मैनेजर की है, इसी तरह से डिप्टी मैनेजर की है, डिप्टी मैनेजर और प्रोडक्शन है, इसी तरह से असिस्टेंट मैनेजर है, असिस्टेंट मैनेजर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हैं, इसी तरह से असिस्टेंट मैनेजर प्रोजेक्ट की हैं। व्यूवर्स इसमें अभी मैं आपको इनकी वेबसाइट की तरफ लेकर जाती हूँ, उसका लिंक मैं आपको ज़रूर दे दूँगी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के। वहाँ पे जाके आप इनकी वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहाँ से फॉर्म डाउनलोड करके उसका प्रिंट निकाल के अपनी एप्लीकेशन के साथ आप PO बॉक्स नंबर 3356 GPO इस्लामाबाद पोस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी एप्लीकेशन और उसकी इसी फॉर्म की सॉफ़्ट कॉपी साथ में अटैच करके ईमेल के ज़रिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो व्यूअर्स ये दोनों तरीके मैं आपको अभी बता देती हूँ। आपने जस्ट इस वीडियो के साथ जुड़े रहना है एंड तक, ताकि आपको अप्लाई करने का तरीका मैं समझा सकूं। व्यूवर्स हम लोग गूगल में पहले इनकी जो वेबसाइट है उसमें जाएंगे और वहाँ पे जो तरीका दिया हुआ है वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पे जाने लगी हूँ, आए चलते हैं। जी व्यूवर्स मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर आ चुकी हुई हूँ। यहाँ पे आप गूगल में जाकर जब सर्च करेंगे www.NDMA यानी नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और .gov.pk। अभी मैं ये .pk मैंने लिखा तो इनकी यहाँ पे नीचे लिखा हुआ आ गया है जॉब्स 2024 ऑनलाइन अप्लाई। जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगी व्यूअर्स ये सामने मेरे इनकी साइट आ चुकी हुई है NDMA की कैरियर्स के नाम से। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप इनकी साइट में आ गए हैं। ये देखें, ये इनकी ऑफिशियल साइट है जो हमारे सामने खुल गई NDMA की। और यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करूँ तो नीचे काफ़ी सारे वैकेंसीज़ हैं, लेकिन ये सारी क्लोज़ हो चुकी हैं। अब की जो लेटेस्ट हमारे पास वैकेंसीज़ ओपन हुई हैं हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जैसे ही मैं इनके ऊपर क्लिक करूँगी तो ये फॉर्म डाउनलोड अगेन की ऑप्शन मेरे पास आ रही, क्योंकि मैंने आपको बताने के लिए, क्योंकि ये प्रोसीजर पहले से मुकम्मल किया हुआ था तो मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुकी हुई हूँ। यहाँ पे डाउनलोड की ऑप्शन आएगी, आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इनका फॉर्म, बाकायदा फॉर्म खुल जाएगा। तो मैं इसको डाउनलोड अगेन के ऊपर करने लगी हूँ। सामने इनका फॉर्म जो है वो ओपन होने जा रहा है। ये एडवर्टाइजमेंट है जो इन्होंने, जिसमें वो सारी चीज़ें जो मैंने अभी अभी आपसे डिस्कस की हैं कि कौन सी पोस्टें हैं, पे स्केल कैसा होगा, फिर नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ यहाँ पे दी हुई हैं और इसी तरह से ये सारी डिटेल दी हुई है जो मैंने अभी अभी आपसे शेयर की है कि किस तरह से आप लोगों ने इसी फॉर्म को
کا پرنٹ نکال کے اس کو فل اپ کرنا ہے، سگنیچر کے ساتھ اپنے پاسپورٹ سائز فوٹوگرافس لگانی ہیں اور اس کو پی او باکس نمبر 3356 جی پی او اسلام آباد پہ ارسال کر دینا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ اسی فارم جو فل اپ کیا ہوا فارم ہوگا اس کی آپ پک لیں اور ساتھ میں جو آپ کی سی وی ہے اس کی پک لیں اور اس کو پی ڈی ایف فارم میں آپ ای میل کر دیں۔ یہ ای میل ایڈریس ہے جو میں اپنے ڈسکرپشن میں بھی لازمی نوٹ کر دوں گی، اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ جا کے یہ ای میل ایڈریس بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ویورز یہاں پہ یہ تو ان کے ایڈورٹائزمنٹ کا فارم ہے اور نیچے یہ ساری ڈیٹیل ہے کہ کون سی پوسٹ کے لیے کتنی کوالیفیکیشن ریکوائرڈ ہے، پھر کتنا آپ کو ایکسپیرینس ریکوائرڈ ہے۔ یہ جیسے جیسے آپ پڑھتے جائیں گے، جنرل مینیجر کی پوسٹ ہے سب سے بڑی والی، جو اس میں ایم ایس یا ماسٹرز کیا ہونا چاہیے، 16 ایئرس ایکسپیرینس چاہیے، ٹھیک ہے، اور وہ کس کس فیلڈ میں چاہیے وہ ساری ڈیٹیل نیچے دی ہوئی ہے۔ اور آپ کی جو جاب لگ سکتی ہے اس کی بیس کے اوپر وہ لیڈرشپ اینڈ مینجمنٹ کی ہے، اسی طرح سے اسٹیک ہولڈر مینجمنٹ کی ہے، کمیونیکیشن اینڈ رپورٹنگ کی ہے، ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کی ہے۔ تو یہ جیسے جیسے آپ اسکرول ڈاؤن کرتے جائیں گے یہ ساری کی ساری پوسٹ، اس کی ریکوائرمنٹ اور پھر آگے آپ کو جو جاب لگ سکتی ہے وہ ساری ڈیٹیل دی ہوئی ہے۔ ویورز سب سے نیچے جب آپ آئیں گے تو وہی فارم جو میں آپ سے کہہ رہی ہوں یہ ڈاؤن لوڈ ہو چکا ہوگا آپ کے پاس، آپ نے جسٹ اس کا پرنٹ نکالنا ہے اور اس کو فل اپ کرنا ہے۔ اس میں نیم ہے، فادر نیم، ڈیٹ آف برتھ ہے، ایج ہے، ڈومیسائل ہے، پھر سی این آئی سی نمبر ہے، ای میل ایڈریس ہے آپ کا وہ آپ نے نوٹ کرنا ہے، میلنگ ایڈریس نوٹ کرنا ہے، پھر ایکیڈیمک کوالیفیکیشن آپ نے نوٹ کرنی ہے، ڈگری کون سی ہے اور کس میں آپ نے اسپیشلائزیشن کی ہوئی ہے اور کون سے بورڈ سے آپ نے پڑھا ہے، پھر آپ کا ایکسپیرینس کون سا، اگر آپ کہیں پہ آپ نے اپلائی کیا ہوا تھا، آپ کسی آرگنائزیشن سے منسلک ہیں وہ آپ نے مینشن کرنا ہے، یا کسی ادارے سے منسلک ہیں یا کہیں پہ جاب کر رہے ہیں وہ آپ مینشن کریں گے، پھر آپ اسے ریلیونٹ ایکسپیرینس نوٹ کریں گے، پھر کمیونیکیشن اور ٹیکنیکل اسکل اگر آپ کے پاس ہے آپ وہ نوٹ کریں گے اور اس فارم کے ساتھ آپ اپنی سی وی بھی اٹیچ کریں گے۔ ویورز یہ سگنیچر کر کے اور اس فارم کے کارنر میں پکس کی دی ہوئی ہے کہ پیسٹ پاسپورٹ سائز فوٹوگراف آپ یہاں پہ لگا کے اس کو پی او باکس نمبر جو میں نے آپ کو دیا ہوگا اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں، آپ وہاں پہ جا کے اس کو پوسٹ بھی کر سکتے ہیں اس ایڈریس کے اوپر، اور کارنر میں انویلپ کے کارنر میں لازمی لکھیں کہ آپ کس پوسٹ کے لیے اپلائی کرنے جا رہے ہیں، اور اسی طرح سے آپ اس کی پک لے کے اور اپنی جو ڈاکومنٹس ہیں یا آپ کی سی وی ہے اس کی پک لے کے سافٹ کاپی لے کر آپ ای میل بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس کو آپ جلدی سے اس کا پرنٹ لیں، اس کو فل اپ کریں اور دیے گئے ایڈریس پہ آپ اس کو پوسٹ کر دیں۔ آئی ہوپ آپ کی جاب لگ سکتی ہے، لگ جائے گی، میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو، بڑی محنت سے تیار کی ہے تو اس کو ضرور لائک کریں اور دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔